बोंडवल तळ्याच्या संरक्षणाविशीं सांताक्रुजाच्या थळाव्यांनी टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांची भेट घेतली। हाचेर आपूण खर दखल घेवपाचें उतर टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें। आयज आमी टीसीपी मिनिस्टराक मेळूंक येयलेले आनी टीसीपी मिनिस्टराक आमचे जे डिमांड्स घाल्लेले गव्हर्मेंटा कडेन तेजो एक डिमांड आसलो आनी ताका थँक्यू म्हणूंक येयलें कित्याक तेजो एक डिमांड ताणें एबेन्स एन ऑर्डर काडून स्टे उरलेली। सो टुडे वी केम हियर टू टेल हिम दॅट कालूच कोण थिंगा एक बोरवेल मारतालो, सो देर वॉज अ इशू। सो ताका आमी आमच्या एक्स सरपंचान अपॉइंटमेंट घेवन आमकां हेणें हाडलें हिंगा। आमकां खूब खोशी आहा की आयज ताणें टीसीपी मिनिस्टर तुमच्या उजरात सांगलां की आतां तो 18 मिटिंगेन घालून तो 200 मिटर्स जो आहा हायकोर्टान आसलो तो आमकां सीज करून दवरतलो टील द वेटलँड ऑथॉरिटी तेंचें डिसिजन येयना पासून जालें। सो हो आमकां मेजर रिलीफ आहा आनी म्हाका खात्री आहा जे तुमच्या मुखार तेणें म्हटलां ही वील शुअरली डू इट ऑन द 18th। ओके बोर्ड मिटिंगेन घालता म्हणून बोर्ड मिटिंगेन घालून तो करता सांगला। हायकोर्टान एक आमचो मॅटर डिस्पोज केलो आनी तो डिस्पोज करून आमकां एक हें दिलें रिलीफ दिलें की दॅट वी हॅव टू गो टू द अप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी दॅट इज द वेटलँड ऑथॉरिटी। आतां वेटलँड ऑथॉरिटीन आतां ऑगस्टान ते डिरेक्शन आमचे हायकोर्टाचे हें जालें। सो इमिजिएटली विदीन 2 weeks आमी ते रिप्रेजेंटेशन केलें टू द वेटलँड ऑथॉरिटी टू रिकन्सिडर एंड रिनोटिफाय एंड द बाउंड्रीज जे पळय बाउंड्रीज पळय मार्क केलेले आसा ते रॉंग आसा, ते करेक्शन करचें म्हणून। बिकॉज ते जे पळय तांणी ते पळय हे पळय सर्वे घेतल्या ती सर्वे सारकी सकलसाण घेतल्या आनी ती एक्चुअली इट शूड हॅव बीन फ्रॉम द हायेस्ट वॉटर टेबल लेवल। सो ते आमी करेक्शन करूंक मागलां, पूण आतां कितें जालां 5 म्हयने जाले आतां कांयच डिसिजन घेवंक ना, वेटलँड बोर्डान डिसिजन अजून पासून घेवंक ना। तर आमकां अशें चिंतून आयलें की बाबा आमी आतां सगळे आतां कोण पळय बिल्डर बांदता तितले सगळे बिल्डरा कडेन आमी झगडोंक जाय, तें सारकें न्हू। सर दॅट इज द रिजन वाय वी वॉन्टेड वन प्लॅटफॉर्म, वन क्लियर प्लॅटफॉर्म। सो since the board, the wetland board is yet to decide on whatever this thing is required, we decided to meet the TCP minister and ask him to request him that till the wetland authority decides, you don't give any permissions for constructions within the 200 meters, 200 meter this thing area, and he has agreed, and he has also agreed that he is going to take a decision at the TCP board. लास्ट टाइम मी हांवें तुमकां सांगला प्रेसाक मुख्यमंत्री आनी म्हाजे दोगांची भुमिका सेम हा की आमी सेंटिमेंट खंय कितें आसता ते लक्ष दिवन वेवस्थीत ते फुडें व्हरपाक जाय। 2021 रिजनल प्लॅनान कांय एरिया थंय सेटलमेंट जाल्ल्यो, आमी आमच्या टायमाक कांयच थंय सेटलमेंट करपाक करूंक ना आनी आमी सगळे एक हा, सरकार एक आसा आनी मुख्यमंत्री म्हाजे दोगांचे विजन एकूच हा की प्रत्येक गोष्ट वेगळ्या तरेचे पर्स्पेक्टिवान फुडें व्हरपाक जाय। आता तेंचे कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सीटीपीक हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की 200 मिटरा भितर ते कोर्टाचो विशय आसा, पण जो पर्यंत वेस्टलँड ऑथॉरिटी ते म्हणटा वेस्टलँड ऑथॉरिटी कडेन तेंचो विशय ऑलरेडी पावल्लो आसा, वेटलँड ऑथॉरिटीचो विशय पावल्लो आसा, जो पर्यंत वेटलँड ऑथॉरिटीचो विशय सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी 200 मिटराचे परमिशन सीटीपी दिवचें ना आनी आमी ते 200 मिटरा भितर कांयच दिवपाचें ना टिल द वेटलँड ऑथॉरिटी गिव्स अस क्लॅरिफिकेशन अबाउट द ओवरऑल सिच्युएशन इन दॅट एरिया। सो प्रश्नच येना। आमची बीड बोर्ड मिटींग 18 सांबाळ रे बाबा 18 तारखेर बोर्ड मिटींग हा आनी हांव योग्य तरेन मुख्यमंत्री बी ब्रीफ करतलो की बाबा आमी अशें डिसिजन आमी घेता। आनी मेन म्हणजे कितें की लोकांचे सेंटिमेंट केन्ना केन्ना लोकांक एक्झॅक्ट फॅक्च्युअल आतां लोकांक दिसतलें की टावन प्लॅनिंगाचो विशय ते म्हणटा टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटूच रिलीफ दिला आतां पर्यंत, बरोबर हांव सांगता न्ही। आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान रिलीफ दिला म्हणजे ताबडतोब आमी घेतल्या। पयर कोण तरी बोरवेल मारतलो, हांवें सीटीपीक सोमतेच धाडलें बाबा WRDक इंटिमेट कर, आमी परमिशन काय आमचें एनओसी बी लागता, आमी एनओसी बी कांयच दिलें ना आनी आमी बोर्ड मिटिंगेन एजेंडा आमी घालता की जो पर्यंत वेटलँड ऑथॉरिटी डिसिजन घेना आनी मिस्टर मरियानो अरावजो आहा तेंचे पूर्ण कमिटी जे आयिल्ले आसा तेणी म्हाका पयर सांगलें आनी हांव पयर फादरा कडेन बी उलयलो, फादर तुमी सांगलेले आसा तो विशय सरकार एक्टिवली तेजेर आमी करतले। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक।